बताएं, इस्लाम आबाद और इसके गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 94 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी इलाका था। ज़लज़ले के झटके रावलपिंडी, मरी, एबटाबाद, चकवाल और दीगर करीबी इलाकों में भी महसूस किए गए, जिसके बायस शहरी खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए हैं। आपको बताएं कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान था। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, चिन्योट, सरगोदा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर, अटक और सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, अटक, सवात, सवाबी, चारसदा, दीरबाला और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की गहराई 94 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, चिन्योट, सरगोदा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज्जत के दावे पर सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि प्रोग्राम कहां से ऑन एयर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिरह के दौरान बिजली बंद हो गई। इस मुतल्लिक आपको बताएं, अहम समाअत हुई है। आपको बताएं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि प्रोग्राम कहां से ऑन एयर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिरह के दौरान अदालत की बिजली बंद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई है। सप्तान अली से मजीद बात करेंगे। सप्तान, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जरा कर रहे हैं, क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हुआ? वकील बानी पीटीआई, ये मेरा जो है पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये मामला पहले से तय हो चुका है, जरा करना मेरा हक है। आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने दावे में किसी मीडिया हाउस को फरीक नहीं बनाया? ये बात दुरुस्त है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ? ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम जो है जो इल्ज़ाम था सामने नहीं लगाया? ये बेहुदा इल्ज़ाम पार्टी भी पर जो है दोहराया गया है। क्या मैं पंजाबी में सवाल कर सकता हूँ? वकील बानी पीटीआई, आप बड़े शौक से करें। जिन टीवी प्रोग्राम्स में आप पर इल्ज़ाम ऐड किए गए हैं वो इस्लामाबाद से एयर किए गए हैं। वकील का कहना था, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि प्रोग्राम कहाँ से ऑन एयर है। शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिरह के दौरान जो बिजली बंद होगी, बिजली बंद होने से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावे पर जिरह जो रुकी, अदालत ने समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी। जी, सप्तान अली समाअत का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अफगान हुकूमत के अबूरी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मौके पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन सफ़ीर उबैदुर रहमान निज़ामानी और सफारत खाने के अफसरान भी मौजूद थे। काबुल में पाक अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसहाक डार का कहना था कि दोनों ममालिक के अवाम तारीखी, मजहबी और सकाफती बंधनों में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाह है। रवानगी से कबल इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। कुछ अरसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। दोनों ममालिक के अवाम तारीखी, मजहबी और सकाफती बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और स्टेक होल्डर्स ने मिल के कि हम इनको अफ़गानिस्तान के साथ एंगेज होते हैं। तो आपने देखा कि हमारी रिसेंटली काफ़ी एक्टिविटीज़ पिछले चंद हफ्तों में हुई है। अभी उनके कॉमर्स मिनिस्टर्स, उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी तशरीफ़ लाए थे। 17-18 को ये एज़ पर अंडरस्टैंडिंग थी कि वो आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने मुझसे भी मिले, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, और हमारी जो सिक्योरिटी जो मैकेनिज़्म बना हुआ है उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं। तो मैं गुडविल लेके जा रहा हूँ और कोशिश है कि ये दोनों जो मुस्लिम ममालिक हैं ये एक दूसरे के करीबी साथी बनकर जो
دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرے، معاشی ترقی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، میوچل کوآپریشن اور پھر سینٹرل ایشیا اسٹیٹس تک ہم انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے آج کا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کا عمل سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی. ایسی من گھڑت رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں جو تعلقات کی بہتری کو نقصان پہنچائیں. 15 سال بعد خارجہ سیکرٹری مذاکرات میں دیرینہ معاملات پر دونوں ممالک نے اپنے موقف واضح انداز میں پیش کیے. مذاکرات کا مقصد تعلقات کو بہتر بنانا اور باہمی اعتماد کی فضا کو فروغ دینا تھا. مذاکرات میں سیاسی، اقتصادی، تعلیمی اور اسٹریٹجک تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. ثقافتی قربت اور ترقی کے مشترکہ عزائم پر بھی زور دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ مذاکرات میں نیو یارک، قاہرہ، جدہ اور سمرقند میں حالیہ سفارتی رابطوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. دونوں ممالک نے تجارت، زراعت، تعلیم اور روابط میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. اسلام آباد ٹریل 5 ٹک ٹاک کے شوق نے ایک اور نوجوان کی جان خطرے میں ڈال دی. ہائیکنگ کے دوران نوجوان گر کر شدید زخمی. وائلڈ لائف اور پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو تشویشناک طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا. زخمی نوجوان کو شدید چوٹیں پہنچی ہیں. ساتھی نوجوان کے مطابق نوجوان چشمے کے قریب ٹک ٹاک بنا رہا تھا. اس متعلق آپ کو آگاہ کریں، نوجوان چشمے کے قریب ٹک ٹاک بنا رہا تھا، یہ بتانا ہے ساتھی نوجوان کا. زمان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. زمان، بتائیے کیا واقعہ پیش آیا؟ زمان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا. ایک نوجوان ٹریل 5 کے اوپر ہائیکنگ کر رہا تھا اور تقریباً مین روڈ سے ٹریل کے اوپر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چشمہ ہے اور وہاں پہ یہ لڑکا جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا اور وہ ٹک ٹاک بناتے بناتے اس کا دھیان نہیں تھا تو وہ گر گیا اور گرنے سے شدید زخمی ہوا ہے. امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی، پولیس تھی اور ریسکیو کے ادارے تھے. انہوں نے زخمی نوجوان کو وہاں سے اسپتال منتقل کیا ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم گائے جو ہے باور بھی کرواتے ہیں کہ یہاں پہ ٹک ٹاک بنانے سے گریز کیا جائے کیونکہ بڑے پتھر ہیں اور یہاں سے نوجوان گرتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر چوٹیں لگتی جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور یہی صورتحال اس نوجوان کی ہے کہ بڑے پتھروں کے اوپر گرنے کے بعد وہ شدید زخمی ہوا اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی، زمان مغل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں، وفاقی حکومت نئی نہروں کا متنازع منصوبہ روکے ورنہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکے گی. بلاول بھٹو کی وارننگ. چیئرمین پیپلز پارٹی نے حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، یہ نہ سننے کو تیار ہے اور نہ ہی دیکھتے ہیں. حکومت غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. میرے پیچھے فارم 47 نہیں بلکہ عوام ہیں. ہم آپ کی وزارتوں کو لات مارتے ہیں. تھر پارکر کو بات کرنا ہے تو 100 بسم اللہ، مگر سندھو پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے چولستان اور تھر پارکر کو آباد متنازع منصوبہ واپس لے تو زراعت کی ترقی کے لیے بیٹھ کر منصوبہ بنانے کو تیار ہوں. 2 بار شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا، کیا اب دھمکی سے پیپلز پارٹی کو ڈرایا جائے گا؟ 6 مئی سے 2 کینالز کی منظوری قیدی نمبر 420 نے دی تھی. وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے. ہمارا اعتراضات کو مانے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے. ہم نکلے ہیں تو سندھو کو بچانے کے لیے، ہم نکلے ہیں تو وفاق کو بچانے کے لیے. حکومت کو خبردار کرتا ہوں، آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا. میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر نہروں کا مسئلہ حل کر لیں گے. یقین دلاتا ہوں کہ سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کریں گے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا بیان. کہتے ہیں کہ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو حل کر لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی نے ہمیں بہت خراب کیا. اب وہی خرابی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے. تحریک انصاف کو ملاقاتیں نہ کروانے پر شکایت نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا ہمارے ساتھ بیٹھتی، بات چیت سے مسئلے کا حل نکالتی. پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، شکایت بھی ہم سے ہی کرتی ہے. جیل والوں کا بھی شکوہ ہے. پی ٹی آئی کا ایک لیڈر کیسے پولیس والوں کو گالیاں دیتا ہے. متعلقہ حکام کو گالیاں دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے تو وہ بھی جواب دیں گے. جیل سے باہر جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے ہم خوش نہیں. پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل نے کہا ہے کہ تنازع بنا ہوا ہے کہ سندھ کا پانی پنجاب کی طرف چلا گیا. سندھ کی تمام نہریں انہوں نے خود بیچ دی ہیں. بیان بازی ڈرامہ ہے. سندھ میں تحریک انصاف کا الیکشن چوری کیا گیا. لال چند مالی جیت چکے تھے. ہم آئین اور قانون کے مطابق انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا.
तमाम सूबों के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बानी पीटीआई बगैर डील किए ऊंचे दरवाजे से बाहर आएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दादू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नूर मोहम्मद शाह की वफात पर उनके वर्सा से ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम नेहरू के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पार्लियामेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि नहरी मंसूबे नामंजूर हैं। नेहरू के खिलाफ एहतजाज करना पूरे सिंध का हक है और हमने वकला समेत किसी को भी एहतजाज से नहीं रोका। बतौर वज़ीर आला मैंने वफाक के सामने भरपूर मौक़िफ़ रखा है। हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी गए। हमारे एहतजाज के बाद एक्निक के इजलास से नेहरू का एजेंडा निकाल दिया गया। नून लीग के कुछ लोगों ने नेहरू के मुतालिक गलत बातें की और बाद में माफ़ी मांगी। कि जो जलसा कनालों के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते, उसके 15-20 लोग रोडों पे खड़े हुए इस जलसे को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ये कनालों के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सारा काम हो रहा है। अगर कनालों के खिलाफ होते तो आते हमारे साथ जलसे में शरीक होते, किसी को हमने रोका तो नहीं था। और 15-20, लेकिन उसके बावजूद, इसलिए कि हम ऐसी कोई इंप्रेशन देना नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ भी जो इस जायज मसले पे सिंध पे एहतजाज कर रहा है, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन लें। जून में अगर हम साथ होते तो चीफ मिनिस्टर सिंध क्यों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाता जून के महीने में पिछले साल? क्यों CDWP जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसमें रोकने की कोशिश करते और एक्निक का इजलास से वो आइटम निकालते?